आपणको चाकरी सरला भितरे आपणकर से आशा स्वप्न सब पूरण हैला कि सरकारी चाकरी भितर कि स्वप्न नथाए। भारतीय प्रशासनिक सेवा को जीवा मो पई गोटे आकस्मिकता थिला। केमिति आपण आसिले गोटे लॉटरी टिकट भलिया कथा काहाकू अधिक गुरुत्व देबे गोटे सरकारी ऊपर अफसर म चाप कि सरकारी जो हम राजनीतिक नेता मानकर चाप मु कोन से छाप आगे केबे मुंड नुआई नाही। ओडिसा रो अर्थनैतिक जो विकास रो बाधक ओडिसा अर्थनीति विपर्यस्त होइतला। दरवा दा पे हम पैसा नथला। आपण जो कॉलेज रे पाठ पढुतले से कॉलेज रो उन्नति क्षेत्र रे आपण केते सफल हमर शिक्षा व्यवस्था सेति पई दाई 10,000 टका से काम से कर देबे 50 लाख टका काहे दबा मते मो ससुर घर गोटे पलंक देथिले गोटे खट देथिले आर गोटे गोड़ भांगी जाईची इटा देकी रखछि एथिले आ बर्तन कोन करबी कोन सतर्क हेले कोन तळे मसिना पारी सोइबी आपण पई कविता जीवन आपणकर श्रेष्ठ बही आलोकित सन्यास आपण मतरे जीएसटी भल टिकस व्यवस्था फ्री स्कीम हमर अर्थनीति एरा विपर्ययर कारण आपण मतरे प्रशासनिक सेवा अधिकारी स्वच्छ सरल एवं लोकों प्रति अनुरक्त प्रशासनिक अधिकारी और राजनीति उभय परस्पर ठारू दूर रहबा उचित। जय जगन्नाथ वीरोकास्ट द्वितीय एपिसोड को आपण मान को समस्त को अनेक अनेक स्वागत। प्रथम एपिसोड रे आपण माने जो भल पाइबा जो श्रद्धा स्नेह देइचंती सेति पई मु आपण को निकट रे कृतज्ञ एवं मु अशेष अशेष धन्यवाद जणाउछि। यह हमको बहुत प्रेरणा देइछि आगु को जीवा पई एवं विशेष करी वीरोकास्ट ये मूवमेंट फॉर पॉजिटिव सोशल चेंज एक गठनमूलक सामाजिक परिवर्तन लक्ष्य नहीं कि ये ब्यूरोक्रास्ट आरंभ करिवार आमर प्रयास एथेर आपण मानकर समस्तंकर सहयोग सहायता आम पई अनिवार्य। एथेर द्वितीय एपिसोड रे आम सहित जने एमती लोक अछंती जहा आम ये पॉडकास्ट रे देखिबा आम समस्त जानिछंती साधुता निज प्रति निजे आमे मिछ कहवा नहीं निज काम आम निजे ठीक रे करिबा साधुता आम ताको कहते किंतु ताको लंबा समय जाए करबा एवं जेतबेला हम केही देखु नथिबे आम साधुता अवलंबन करबा ताको इंटीग्रिटी कहा जाए। ए मैन ऑफ इंटीग्रिटी जो मोराल वैल्यूज को लेकिन प्रशासनिक सेवारे समस्ते कार्य करती से इंटीग्रिटी को साथी रे नहीं अवसर नेला पर्यंत निजको केबे दूरे नाहंती से भली जने भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी जे उड़ीसार अर्थ विभाग रे विभिन्न पद पदवी रे कार्य करिसंती एवं शेष रे स्पेशल सेक्रेटरी भाव रे अवसर नेले एवं वर्तमान मध्य ओडिशा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी ओरेरा रे मध्य सदस्य अछंती। जने दक्ष निर्भीक और सचोट प्रशासनिक अधिकारी भाव रे से बेस जनाशुना एवं आउ एक परिचय होची से जने सुनाम धन्य कवि अवसर प्राप्त आईएएस श्री प्रदीप कुमार विश्वाल सर आपन को वीरोकास्ट कार्यक्रम को स्वागत करूँ। नमस्कार सर आपण जो जाजपुर जिल्ला रो आसी जो जन्म माटी आपनकर होची प्रभु शनिदेवकर माटी सेठी शनिदेवकर करुणा प्राय समस्ते लाभ करिसेंती आपण मध्ये लाभ करिसेंती लाभ करी आपण भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी होइसेंती कि भली थिला आपनक यात्रा पिला बेलू पाठ पढ़ा ठारू एवं आपण चाकरी जीवन शेष पर्यंत टिके कहबे सर। एबे जो गाँ आपण देखुचंती जो शनिदेव को देखुचंती जेते मु जन्म नेली सेते बेले शनिकर जदियो थिला ना ना थिला चारियाडे प्रति वर्ष शनि पूजा बेलू को आम गाँ रे विराट जनसमागम होउथला किंतु गाँ जो परिवेश सेते बेले थिला से परिवेश अब नाही सेते बेले चारियाडे सामळिबा घंच जंगल थिला छोट छोट बुदा बुदा जंगल सब थिला गोटे प्राकृतिक परिवेश भितर मोर पिलादिन कटिछि एवं से प्राकृतिक परिवेश मोर मो भितर
गोटे कवि भाव सृष्टि होता। आउ गोटे द्वितीय कथा लक्षणीय दिग होची सेतेबेले जो मानविक संपर्क जो सौहार्द्य थिला सी एबे आउ नाही कमी कमी जाउछि सर कमी कमी जाइछि बहुत भाव कमी जाइछि। सेतेबेले आमे परस्पर को समस्त को गाँ भितर समस्ते किए दादा किए मौसा किए मामू ये हिसाब से आम देखुलु एवं गोटे खूब भल संपर्क सौहार्दपूर्ण संपर्क थिला। एबे गाँव रे प्रति परिवार भितर राजनीति पशिगलानी राजनीतिक दृष्टिकोण समस्ते समस्त को देखुंती एवं सेठी विश्वास परिवर्ते सबुआड़े अविश्वास वातावरण। सेतेबेले आ गोटे कथा मुझे देखी मद पीवा सीटा गोटे घूर्ण्य दृष्टि समस्त देखुले। एबे गाँव रे विदेशी मद दुकान खोलीगला सका रास्ता पाखरे एवं सब बड़ कथा हूँ से शनि मंदिर पाखरे गोटे मद दुकान खोली एवं पिला माने सकाळू सेठी धाड़ी बांधुचंती संध्या हेले सेठी लोकंकर असंभव भिड़ से रास्ता वातावरण कलुषित हो जाइए वर्तमान गाँव किंतु मु जो बेले गाँव में बढ़ी पिला बड़ मोर कटिची सेते परिस्थिति परिवेश अति सुंदर थिला एवं ताकू आजिकली मु आउ खोजी पाउना। सर आपण जो प्राकृतिक परिवेश कथा कहले एवं जो भितर आपण बढ़ी आसछंती एवं वर्तमान ताकू आपण देखियो पाउनती ताकू आपण तार मुख्य कारण आपण माने काहे को दायी करिवे बेसी ये परिवर्तन एते बड़ परिवर्तन दायी किए परिवर्तन जहा हिछि सेथि पई आमे सभे दायी मनुष्यर जो प्रवृत्ति मनुष्य भितर गोटे आसुरिक प्रवृत्ति में सृष्टि होती जे क्षमता लोभ अर्थ लोभ ये सब मनुष्य को ग्रास कर जाए। तेणु जे छोट छोट जंगल सब थिला लोक ताको सब जमी करदेले चाष जमी करदेले से जंगल और रहिला नहीं तापर चाष जमी रो पुणी चाष जमी रो वर्तमान से चाष जमी जगह रे वर्तमान घर सब उठिला दुकान बाजार उठी गलानी। तेणु क्रमशः से जो परिवेश टी आस्ते आस्ते संकुचित हो जाउछि। तेणु सर आपण जो आशा और जो स्वप्न नहीं भारतीय प्रशासनिक सेवार जन अधिकारी हेले आपणक चाकरी सरला भितर आपणकर से आशा स्वप्न सब पूरण हैला कि हो पारानी कथा होची सरकारी चाकरी भितर कि स्वप्न न थाए आपणकर सर स्वप्न थिला व्यक्तिगत आपण जेतोळ व्यक्तिगत स्वप्न किछि नथिला। भारतीय प्रशासनिक सेवा को जीवा मो पई गोटे आकस्मिकता थिला से विषय टिके कहिबे से केमिति आपण आसिले जते बळे आमे जो चाकरी रे जोग देलु सेते बळे प्रमोशन सुविधा एते नथिला। आमे भाबुथुलु जदि डेप्यूटी सेक्रेटरी हबु डेप्यूटी सेक्रेटरी भाबरे आमे अवसर नबु तार जीवन गोटे बड़ उपलब्धि हम कहीं ना से डेप्यूटी सेक्रेटरी माने सेक्रेटरीएट खूब प्रतिपत्तिशाली थे क्षमता संपन्न थे केबे आमे भाबि रचु स्पेशल सेक्रेटरी पर्यंत आमे जीवु बोली आपण स्पेशल सेक्रेटरी रिटायर्ड हेछन सर मु स्पेशल सेक्रेटरी भाव रिटायर हेली एवं द्वितीय कथा भारतीय प्रशासनिक सेवा को जीवा सरकारी राज्य सरकार अधीन रु भारतीय प्रशासनिक सेवा को जीवा मध्य सी गोटे बड़ दुर्ह व्यापार एवं सेटा गोटे लटरी टिकेट भलिया कथा समस्त भाग्य सेटा जुटे ना। तेणु मोर सौभाग्य जे मोर कर्मदक्षता मोर सत्यनिष्ठता एवं मोर साधुता सी सरकार दृष्टि आकर्षण करथिला एवं मु जो परीक्षा रे कृतकार्य मध्य हेइथिली तेणु पाइली। सर जो साधुतार कथा कहते सबू ब्यूरोक्राट्स के आम प्रशासनिक अधिकारी माने साधुता पर आरंभ करी कैरियर आरंभ करी किंतु किछि समय पर आम देखुछु बहुत ऑफिसर्स दुर्नीति एवं किछि ठीक कथा थारे ए विषय रे मु गोटे कथा कहबो चाहे जड़े प्रशासनिक अधिकारी भारतीय प्रशासनिक अधिकारी सेवार अधिकारी सी आम जाजपुर रे गोटे समय आम पिला बेले सी एसडीओ थिले एसडीओ से बहुत ना थिला से जाजपुर रे
ଗୋଡ଼େଇକି ନିଜେ ଚୋର ଧରିଥିଲେ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ପାଖରେ ଏବଂ ସେ ଗୋଟେ ହିରୋ ହେଇଯାଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ପିଲାବେଳେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ନେବା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ସିଏ ବାଲେଶ୍ୱରରେ କଲେକ୍ଟର ହେଲେ। କଲେକ୍ଟର ହେଲା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ସିଏ ଯେଉଁମାନେ ଗୁଣ୍ଡା ବଦମାସ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଏବଂ ଥରେ ଗୋଟେ ନଈ ବନ୍ଧରେ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ିକି ଲୁଟେଇ ଦିଆଗଲା। ସେ ମରିଯାଇଥାନ୍ତେ ବଞ୍ଚିଗଲେ ମାନେ ଗୁଣ୍ଡା ମାଫିଆ ମାନେ ଏତେ ଭଲ ନାଁ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ସିଏ କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କେଦୂର ସତ୍ୟ କେଦୂର ଅସତ୍ୟ ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ ତାଙ୍କର ସେଇ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସେଇ ଯେଉଁ ଚରିତ୍ର ସେ ଚରିତ୍ରଟି ମଳିନ ପଡ଼ିଗଲା ଶେଷ ବେଳକୁ। ମାନେ ସାର୍ କ'ଣ ଚାପରେ ପଡ଼ିଗଲା କି ଭୟ ସିଏ ଜାଣିଥିବେ କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଚରିତ୍ର ତାଙ୍କର ଆଉ ରହିଲା ନାହିଁ। ଲୋକ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ବିଭିନ୍ନ କଥା ହେଲେ। ତେଣୁ ସେଇଟା ସତ ଯେ ପରିସ୍ଥିତି ଚାପରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଲୋଭ ନିଜ ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଯଦି ସେସବୁ ଦେଖିକି ବେଳେବେଳେ ମଣିଷ ପଥଚ୍ୟୁତ ହୁଏ। ମଣିଷ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ହେଉ କି ସାଧାରଣ ମଣିଷ ହେଉ ଯେ ତେଣୁ ପଥଚ୍ୟୁତ ହେବା ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ ଅଛି। ନିଜର ଯେଉଁ ପ୍ରଲୋଭନକୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ପ୍ରଲୋଭନ ଠାରୁ ଦୂରେଇକି ରହିବା ସେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଦୂର ବ୍ୟାପାର ଜୀବନରେ। ସାର୍ ଆପଣ ପ୍ରଶାସନିକ ସେବାରେ ବହୁ ବର୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଦୁଇଟି ଚାପ ଭିତରୁ ଆପଣ କାହାକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ? ଗୋଟେ ସରକାରୀ ଉପର ଅଫିସରଙ୍କ ଚାପ କି ସରକାରୀ ଯେଉଁ ଆମ ରାଜନୈତିକ ନେତାମାନଙ୍କର ଚାପ? ମୁଁ କୌଣସି ଚାପ ଆଗରେ କେବେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇ ନାହିଁ ହେଲା। ଆଜ୍ଞା ଏବଂ ସେଇ ଦୁର୍ନାମ ମୋର ରହିଛି। କଥା ହେଉଛି ଏଇଟା ତ ପଇସା ଦେଇ ମୋତେ କେହି କେବେ କିଣି ନେବାର ମାନେ ସାହସ କେବେ କରିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ କେହି କୌଣସି ଚାପ ପକାଇ ମୋଠୁ କାମ ହାସଲ କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ସେଇ ଦୁର୍ନାମ ମୋର ଅଛି। ସେମାନେ କହିବେ ପିକେ ବିଶ୍ୱାଳ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ସେ କାହା କଥା ଶୁଣିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ସେ ନିୟମ ବାହାରକୁ ଯିବେନି, ସେ ସବୁବେଳେ ନିୟମ କାନୁନ ଶୁଣେଇବେ। ତେଣୁ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ସରକାରୀ ଚାକିରି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, ୟୋର ରେପୁଟେସନ୍ ପ୍ରିସିଡ୍ସ ୟୁ। ତମର ଯଦି ସୁନାମ ଅଛି ସୁନାମଟି ଯିବ। ତେଣୁ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଯେଉଁଠି ଯାଏ ପହଞ୍ଚେ ଲୋକ ମୋ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଅବଧାରଣା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥାଏ। ଇଏ ଲୋକ ଇଏ ଅନେଷ୍ଟ ଅପରାଇଟ୍ ଲୋକ, ସେ କାହା କଥା ଶୁଣିବେନି। ଯେତେବେଳେ ନ ଶୁଣିବେ ତେଣୁ ଲୋକ ମୋ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତିନି ଆପ୍ରୋଚ ବି କରନ୍ତିନି। ସେଇଭଳିଆ ମୋର ଉଚ୍ଚ ପଦାଧିକାରୀ ଯେଉଁମାନେ ସେମାନେ ମୋତେ ଆପ୍ରୋଚ କରନ୍ତି, କହିବେ ସେ ଶୁଣିବ ନା କାହିଁକି ତାକୁ କହିବା। ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଥରେ ଅର୍ଥ ବିଭାଗରେ ମୁଁ ଅଫିସରଙ୍କ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ପୋଷ୍ଟିଂ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲି। ପୁଣି ଦେଖିବା କଥା ହେଉଛି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଆସୋସିଏସନର ଜେନେରାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ଦାୟିତ୍ୱ ବି ଦେଲେ, ଯେଉଁଟାକି ହେବା କଥା ନୁହଁ। ମୁଁ ସେକ୍ରେଟାରୀକି ବୁଝେଇଲି, ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆସୋସିଏସନର ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅଛି, ଜେନେରାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅଛି, ପୁଣି ତାଙ୍କର ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ କେମିତି ଡିଲ୍ କରିବି। ସେ କହିଲେ ଆପଣ ଆସୋସିଏସନ ସେକ୍ରେଟାରୀ ବାହାରେ, ଏଠି ଆପଣ ଡେପୁଟି ସେକ୍ରେଟାରୀ ଆପଣ ଡିଲ୍ କରିବେ ହେଲା। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲି ମୁଁ ଦେଖିଲି ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବିଷମ ସମସ୍ୟା। କାହିଁକିନା ମୋତେ 700 ଅଫିସରଙ୍କର ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିନିଧି, ଏପଟେ ସେମାନଙ୍କର ଭଲ ମନ୍ଦ ବଦଳାଇ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ସ୍ଥିର କଲି ଯେ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ପୋଷ୍ଟିଂର ଗୋଟେ ଟ୍ରାନ୍ସପରେଣ୍ଟ ପଲିସି ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଦରକାର। ମୁଁ ସେଠି ଗୋଟେ ଫାଇଲ୍ ଦେଲି ଯେ ଗୋଟେ ପଲିସି ତିଆରି କରାଯାଉ କେମିତି ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ପୋଷ୍ଟିଂ କରାଯିବ, ଯାହାଫଳରେ ମୋତେ ଆଉ କେହି ପଛରେ ଦୋଷ ଦେଇପାରିବେନି, କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ଅଫ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟରେ ଆପଣ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସେଠୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଲେଭେଲରେ ଗୋଟେ ମିଟିଂ କରାଗଲା। ମିଟିଂ କରିକି ସେଠୁ ଗୋଟେ ପଲିସି ଡିସାଇଡ୍ କଲା ଏତିକି ବର୍ଷରେ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ପୋଷ୍ଟିଂ ହେବ, ଏଇ ଭିତ୍ତିରେ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ପୋଷ୍ଟିଂ ହେବ, ଗୋଟେ ନିୟମ ତିଆରି କରାଗଲା। ଏବଂ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ସେତେବେଳେ ତତ୍କାଳୀନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ସେ ରାତି 10ଟା ବେଳେ ମୋତେ ଫୋନ୍ କଲେ, କହିଲା ସେ ମିଟିଂ ହେଲା, ସେ ପ୍ରୋସିଡ଼ିଂ କାହିଁ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲାନି। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କରିନଥିଲି ଗୋଟେ ପ୍ରୋସିଡ଼ିଂ ତାକୁ କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ କହିଲି ନା ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଲି, କାଲି ମୁଁ ପ୍ରୋସିଡ଼ିଂ କରିଦେଉଛି। ଏବଂ ସେଟା ଗଲା ପୁରା ପ୍ରୋସିଡ଼ିଂ ହେଇକି ଆସିଲା ଯେ ଏଇ ପ୍ରିନ୍ସିପୁଲରେ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ପୋଷ୍ଟିଂ ହେବ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ପୋଷ୍ଟିଂ କରାଗଲା ସେଇ ପ୍ରିନ୍ସିପୁଲରେ ପୁରା କରାଗଲା। ତେଣୁ ସେଥିରେ କ'ଣ ହେଲା, ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥହାନି ଘଟିଲା। ଯେଉଁମାନେ ସେଠି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ 10 ବର୍ଷ 15 ବର୍ଷ ରହି ପ୍ରଚୁର ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର କରୁଥିଲେ, ପ୍ରଚୁର ପ୍ରତିପତ୍ତି ସେମାନେ ରହିଥିଲା, ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟାହତ ହେଲା। ବ୍ୟାହତ ହେବା ପରେ କ'ଣ ହେଲା, ସେମାନେ ମୋ ନାଁରେ ପିଟିସନ ସବୁ ପକେଇଲେ। ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ପୋଷ୍ଟିଂ କରି ସେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ସବୁ ଖାଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ମୋ ନାଁରେ ମଧ୍ୟ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଇନକ୍ୱାରି କରାଗଲା। ଆପଣ ତା ବି ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନା କରିଛନ୍ତି? ତାକୁ ସାମ୍ନା କରିଛି ଏବଂ ଏସ୍ପି ଭିଜିଲାନ୍ସ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରି କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଲୋକମାନେ ଏତେ ଖରାପ ଲୋକ, ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଲୋକଙ୍କ ନାଁରେ ପିଟିସନ ପକାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଆପଣ ତ ଜୀବନରେ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏମିତି ପିଟିସନ ପକାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ତାକୁ ସତର୍କ ରହିବେ ଟିକେ। ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ସତର୍କ ରହିବେ ମାନେ କ'ଣ, ମୋତେ
ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଗୋଟେ ପଲଙ୍କ ଦେଇଥିଲେ, ଗୋଟେ ଖଟ ଦେଇଥିଲେ, ତାର ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ମୁଁ ଇଟା ଦେଇକି ରଖିଛି। ଏଥିରେ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବି, କ'ଣ ସତର୍କ ହେଲେ କ'ଣ ତଳେ ମସିଣା ପାରିକି ଶୋଇବି ହେଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ଠିକ ଥିବେ, ଯେତେବେଳେ ନିଜେ କିଛି କରିନଥିବେ, ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ମୋର ସେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯଦି ଆପଣ ସତରେ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ସାର୍ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଅର୍ଥ ବିଭାଗରେ କାମ କଲେ, ତାପରେ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶାସନିକ ସେବାରେ, ଏ ଦୁଇଟା ଯାକ ଭିତରୁ ଆପଣ କୋଉଟା ବେଶୀ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଦେଇଛି? ଯେ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ, ଅର୍ଥ ବିଭାଗରେ ମୁଁ ବେଶୀ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ପାଇଛି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଅର୍ଥ ବିଭାଗରେ ମୁଁ ଯାହା ଚାହିଁଛି କରିଛି, ବହୁତ ରିଫର୍ମ କରିଛି। ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶାସନିକ ସେବାକୁ ଆସିବା ପରେ ମୋର କାର୍ଯ୍ୟ ପରିସର ଟିକେ ସଂକୁଚିତ ହେଇଗଲା। ସଂକୁଚିତ ହେଲା କ'ଣ ନା, ମୋତେ ଯଦି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିଆଯାଇଥାନ୍ତା ମୁଁ କିଛି କାମ କରିପାରିଥାନ୍ତି। ମୁଁ ଯେଉଁ ପଦପଦବୀ ରହିଲି, ଏତେ ସ୍ୱାଧୀନତା ମୁଁ ପାଇଲି କାମ କରିବା ପାଇଁ, ସଂକୁଚିତ ଭାବରେ କାମ କଲି। ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଜାଗାକୁ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି, କିଛି କାମ କରିବାର ଅବକାଶ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଯିଏ ମୋର ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ, ସିଏ ଜଣେ ଲାଞ୍ଚଖୋର ଲୋକ, ପଇସା ତାଙ୍କର ସବୁଥିରେ ଦରକାର ହେଲା। ଏବଂ ଗୋଟିଏ ମୁଁ ଯାଇକି ସେଠି ଜଏନ୍ କଲା ପରେ 3 ମାସ ଭିତରେ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ ପଡ଼ିଲା, ଗୋଟେ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଦୁର୍ନୀତି ମୋ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା। ଏବଂ ମୁଁ କହିଲି ଯେ ସିଏ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଆମର ଚାହିଁଲେ ଯେ ଗୋଟିଏ ପର୍ଟିକୁଲାର ଫାର୍ମକୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଦେବେ। ମୁଁ କହିଲି ବିନା ଟେଣ୍ଡର ସେ କାମ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଲେଖିକି ଦେଲି ଟେଣ୍ଡର ହେବା ପାଇଁ। ତାପରେ ସିଏ ମୋତେ ବହୁତ ଭର୍ତ୍ସନା କଲେ, କହିଲେ ଆପଣ ମୋ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ରଖିଦେବେନି, ମୁଁ ବାହାର କରିଦେବି, ଏସା କରିବି ତେସା କରିବି। ଏବଂ ସେଇ ଇସ୍ୟୁରେ ମୁଁ ଆସିକି ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଦେଖା କଲି, କହିଲି ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ଭଦ୍ରବଢ଼ିଆ ସହିତ ମୁଁ କାମ କରିପାରିବି ନାହିଁ, ମୋତେ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ, ସିଏ ପଇସା ଖାଇବେ, ମୁଁ ଯାଇ ଝାରପଡ଼ା ଜେଲରେ କାହିଁ ବସିବି। ମହିଳାମାନେ ବି ମଧ୍ୟ ମହିଳା ଅଧିକାରୀ ନାଁ ମୁଁ ନେଉନି। ତାପରେ ଯାହା ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ମୋତେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିଲେ, ମୋତେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ସେ ତା 2-4 ଦିନ ପରେ ମୋର ବଦଳି ପୁଣି ହେଲା, ମୁଁ ଫେରି ଆସିଲି। ଏବଂ ସବୁଠୁ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଘଟଣାଟି ହେଲା, ସେଇ ଫାର୍ମଟିକି ମୋର ଯିଏ ସକ୍ସେସର ଆସିଲେ, ମୋର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ସେଠି ଡାଇରେକ୍ଟର ଭାବରେ ଜଏନ୍ କଲେ। ଏବଂ ସେଇ ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥାଟିକି 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ସେ କାମଟି ଦିଆଗଲା, ଯାହାର 50,000 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଅଧିକା ହେବ। 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯୋଉଟା 50,000 ହେଇଯିବା କଥା, ସେ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସ୍କୁଲର ୟୁନିଫର୍ମ ଆଉ ଲୋଗୋ ଡିଜାଇନ ହେବା। ଏବଂ ମୁଁ ସେତେବେଳେ କହିଲି ଆମର ନ୍ୟାସନାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଫ୍ୟାସନ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଅଛି, ଆମେ ସେ କାମଟି ଦେଇଦେବା, 10,000 ଟଙ୍କାରେ ସେ କାମଟି ସେ କରିଦେବେ। ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ ପାର୍ଟିକି 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କାହିଁ ଦେବା? ମାନେ ସରକାରୀ ପଇସା, ପଇସା। ଏମିତି ଭାବରେ ଆମ ପ୍ରଶାସନରେ ଦୁର୍ନୀତି ଏମିତି ବ୍ୟାପିକି ରହିଛି ଏବଂ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଫିସର ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ। ସବୁ ସମୟରେ ଆମେ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦିଅନ୍ତି, କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଅଫିସର ମଧ୍ୟ ଏଥିପାଇଁ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଦାୟୀ। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଯେ ମୋତେ ମୁଁ ଜାଣିଲି ସବୁ ଏମିତି ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଜାଣତରେ ବେଶୀ କଥା ହେଲା, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବୋଧେ ସେଥିରେ କିଛି ଭୂମିକା ରହିଲା ନାହିଁ ହେଲା। କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସାର୍ ଏଇ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ସବୁବେଳେ ଆର ବିରୋଧ କରିଛି। ମୁଁ ମୋର ବିଚାରରେ ଦୁର୍ନୀତି ପୁରା ମୂଳୋତ୍ପାଟନ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଦୁର୍ନୀତି ରହିବ, ଆମେ ଯେତେ ଦୁର୍ନୀତି ରହିବ, କାଁ ଭାଁ କୋଉଠି କିଏ ଦୁର୍ନୀତି କରିବ, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ନୀତିକି ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନାଲାଇଜ କରିବା, ଯେ ପଇସା ନଦେଲେ କାମ ହେବ ନାହିଁ, ପଇସା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି, ଏବଂ ଏଇ କାମ ପାଇଁ ଏତିକି ପଇସା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ମାନେ ମାନସିକତା, କ୍ରାଇଟେରିଆ ଫିକ୍ସ ହେଉଛି, ମୁଁ ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିରୋଧୀ। এইটা ସାର୍ ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟିକ୍ ସିଷ୍ଟମରେ ଏଇଟା ଯଦି ବନ୍ଦ ହେବ, ତାହେଲେ ତ ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ ତାର ବନ୍ଦ କେମିତି ହେବ? ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଭିତରେ ଲୋଭ ରହିଛି, ମୁଁ 5ଟା କୋଠା କରିବି, ମ୍ୟାଟେରିଆଲିଷ୍ଟିକ୍ ଯେଉଁଟା ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ମୋର ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ଫ୍ଲାଟ୍ କିଣିବି, ମୋର ନଏଡ଼ାରେ ଗୋଟେ ଫ୍ଲାଟ୍ ଦରକାର ହେବ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ମୋର 3ଟା ଘର ଦରକାର, 3ଟା ଫ୍ଲାଟ୍ ଦରକାର, ମୁଁ ଦୁର୍ନୀତି କରିବି। କିନ୍ତୁ ମୋରାଲ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ୍ କଥା କହିକି ସମସ୍ତେ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶାସନିକ ସେବାରେ ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ମ୍ୟାଟେରିଆଲିଷ୍ଟିକ୍ ହେଇଯାଉଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ। କଥା ହେଉଛି ସେଇଠି। ସାର୍ ଆପଣ ଇକୋନୋମିକ୍ ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟ ଏବଂ ବଜେଟ୍ ପ୍ରିପାରେସନରେ ପୁରା ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି। ସାର୍ ଏଇଟା ଆପଣ ରୁଚି ଥିଲା କି ଏଇଟା ଆପଣ? ମୁଁ ଇତିହାସର ଛାତ୍ର, ମୁଁ ଅର୍ଥନୀତି ମୋର ଆଇଏ କ୍ଲାସରେ ମୁଁ ଅର୍ଥନୀତି ମୋର ଥିଲା, ବିଏରେ ନଥିଲା। ମୁଁ ଇତିହାସ ଅନର୍ସ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ଇତିହାସ MA କରିଛି, ଇତିହାସରେ MPhil କରିଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଅର୍ଥ ସେବାରେ ଯୋଗ ଦେଲି, ଯେଉଁ ଟ୍ରେନିଂ ନେଲି, ମୁଁ କିଛି ଜାଣିଲି। ତାପରେ ଯେଉଁ କାମ କଲି, ବଜେଟ୍ ଅଫିସର ଭାବେ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆକସ୍ମିକତା ଥିଲା। କାହିଁକି
ना मु फाइनान्स डिपार्टमेंट रे मु ट्रेजरी एडमिनिस्ट्रेशन और कमर्शियल टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन देखुଥିଲି बजेट कोर ग्रुप रे मु नथिली तेणु मु बजेट अफसर बोले कि चिंता कर नथिली सेते सेक्रेटरी थिले जेते मोर प्रमोशन हला से समय डाकिले प्रदीप बाबू आपन पे गोटे दायित्व आपको दिया जीवो आपन ताकू नेबे सेटू काई चिंता भी कर नथिली कारण बजेट कोर टीम रे मु नथिली के बजेट अफसर भाबी नथिली सेटू से कहले आपन बजेट अफसर हे मु हला आश्चर्य हे बजेट अफसर मु तो बजेट रे काम करनांती सेटू से मते बुझेइले कहले देखो बजेट रे काम करे पे लोक अछंती बजेट अफसर काम बजेट तैयारी करे से नो बजेट तैयारी करे लोक अछंती माने काम करिवे आपण मैनेजर हबो तो मैनेज करिवे एंड यू आर ए वेरी गुड मैनेजर यू कैन डू इट वेल एक्सीलेंट तेणु मोर आ किसी करबार नथिला तेणु बजेट अफसर दायित्व नेली जो 3 वर्ष बजेट अफसर रहली 8टी बजेट से समय सप्लीमेंटरी बजेट भोट ऑन अकाउंट बजेट रेगुलर बजेट मिसिक 8टी बजेट असेंबली रे पारित हेछि एवं मु खुशी जे सेथिरे मु मोर जो देखि पाइछि दक्षता देखि पाइछि एवं सबुठु से सब गोटे भल काम तत्कालीन अर्थमंत्री की धन्यवाद देवी तांको परामर्श रे आमे बजेट रे आरंभ करथुलु स्टेक होल्डर्स मीटिंग अन्य मानकु डाकी कि जेमति केंद्र सरकार करथुले आमे राज्य सरकार से आरंभ कलु जो माने स्टेक होल्डर अछन बजेट सहित जो मानकर संपर्क अछि से मानको मतामत सुनिबा बजेट तैयारी करिया पूर्व ता मतामत नै कि एबे भी जोटा चली सर आपण ओडिसा रो अर्थनैतिक जो विकास रो बाधक बोली काहको बेसी कहिबे ओडिशा अर्थनीति गोटे समय 1999-2000 मसीहा बेले ओडिशा अर्थनीति विपर्यस्त होता दरमा देवाई आम पैसा ना पेनसन देवाई पैसा ना आम ऋण कर चलुलु प्रति वर्ष 365 दिन रु 300 दिन ओभरड्राफ्ट होता रिजर्व बैंक को अति दयनीय अवस्था थिला से समय किंतु 2000 मसीहा पर आस्ते आस्ते 2004-5 बेलू आस्ते आस्ते परिस्थिति सुधर से अर्थमंत्री अवदान रही से जड़े अर्थ सचिव जोग देले ना हूँ डॉक्टर यू शरद चंद्र सी जे कि मनमोहन सिंह सहित काम करते सी जन अर्थनीतिज्ञ पीएचडी अर्थनीति कर चाकरी छाड़ी जाकि इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड जोग देले चाकरी सेठू सारिकी निज घरे आसी केरल रोचे जोगाजोग भी सी अच्छा सी भारी जन अनेस्ट अपराइट ऑफिसर एवं जन विजनरी सी मुख्यमंत्री सहित सीधा सड़क जोगाजोग था तेणु कौन मंत्री कौन सांबादिक कौन ऑफिसर कहीं अप्रोच कर व्यक्तित्व एमती था सी केते कड़ा पदक्षेप नेले जे ओडिशा अर्थनीति की सजाड़िया तार फलश्रुति स्वरूप ओडिशार अर्थनैतिक मानचित्र बदलीगला अर्थनैतिक स्थिति परिस्थिति बदलीगला ओडिशा बर्तमान गोटे सारा भारत रे ओडिशा गोटे मॉडल हेछि अर्थनीति को परिचय सारा भारत रे ओडिशा मॉडल हेछि तने एबे भी सर लागु छि किछि जिंस एबे भी बाधक अछि ओडिशा बाधक एबे बाधक किछि नै एवं वर्तमान सुविधा अछि जे हमें मिनरल रिसोर्सेस हमर माइनिंग अछि सेथुरु हमें प्रचुर पैसा पाउछंती हला यदि पैसा पाउछंती मोर चिंतार विषय होछि कि से जो पैसा हम पाउछंती ताकू आमे किपरि भाबरे व्यय करबा जहाँफल भविष्य कहीं माइनिंग रिसोर्सेस गोटे लिमिटेड रिसोर्सेस पर माइनिंग रिसोर्सेस सब नथिबो 20 वर्ष पर माइनिंग नथिबो सेतबे आमे कोन कर हमर खर्च बढ़ी जाइथिबो तब आमे केमन मुकाबला करबा तेणु सस्टेनेबल यूज ऑफ मिनरल रिसोर्सेस हवा कथा ताकू एमिति भाबरे आमे एकाथरे खोली न पकई ताकू तार लिमिट करबा जेमति 30 वर्ष 50 वर्ष रहइबो तापर जो एनवायरमेंटल हाजार्ड्स ता भी आसो ताकू भी मध्य हम फेस करिया पड़िबो अच्छा द्वितीय कथा हला जो पैसा उद्भूत पैसा हम पाइले ताकू आमे साग माछरे खर्च करबा उचित हबो नाही प्रॉपर यूटिलाइजेशन हबा खर्च करबा एमिति जगह ताकू आमे व्यवहार करबा जाफल भविष्य रे सेथु राजस्व आस परबो जदि आमे ताकू लोकन को बांटी दबा लोक तो नेबे पैसा तो खाई देबे से उड़े देबे किंतु अर्थनीति रो कोन उपकार आसीबो तेनु हमर अर्थनीति की सुदृढ़ करिया पय हेले जो माइनिंग जो रिसोर्सेस आसुची ताकू आमे एमिति भाव में खर्च करवा धर जो आम गोटे बड़ डैम कले बड़ डैम टे जब कले से हजार हजार एकर जमी जलसेचित हो पार बड़ डैम न हो छोट छोट डैम जब 5 डैम को धर महानदी में बर्तमान
आहुरी 3टा खंडे डैम हो पार छोट छोट डैम हो पार से पानी की जो पानी समुद्र को पड़े जाऊँ से पानी जदि रखिपारे आमर लोक पानी पाइबे द्वितीय कथा हूँ चाष भी उन्नति हम सेमती आम इलेक्ट्रिसिटी क्षेत्र में आम कंस्ट्रक्टिव यूज होबा सर इकोनॉमिक यूज है आम इकोनॉमिक आसेट्स तैयारी करवा जो आसेट रु आम भविष्य में किसी लाभ पाई परिबा किंतु ताकू जदि आम समस्त लोक को बांटी दवा ताहले किसी फल हम ना आपण प्रथमे कवि एवं तापर प्रशासक तापर आपण जो कॉलेज रे पाठ पढुतले जोठी आलुमिनी आपण से कॉलेज रो आपण गवर्निंग बॉडी रो मध्य सभापति भाव दायित्व तुलाई छंती से कॉलेज रो उन्नति क्षेत्र रे आपण केते सफल आपण मन करूछंती मुझे तो से दायित्वटी सरकार मत देले स्थानीय विधायक आसी मते अनुरोध कले मोर किसी पूर्व शिक्षक मैंने आसी मत अनुरोध कले मुझे अनुरोध भांगी पारे नहीं जेहेतु मुझे कॉलेज छात्र और मो जीवन में जहाँ होती कॉलेज अवदान मोर प्रति अच्छे व्यासनगर कॉलेज व्यासनगर महाविद्यालय मुझे हाँ कली और सरकार मत से दायित्व देले दायित्व देला मुझे दी तीन जिनस मुझे लक्ष्य कली मुझे देखिली कॉलेज व्यापक अनियमितता होउछि आर्थिक अनियमितता होउछि तार ताकू सुधारिया मु प्रथम पदक्षेप नेली जे कॉलेज रे कैश ट्रांजैक्शन हम ना कैश ट्रांजैक्शन को पूरा बंद कर कैशलेस जे जहाँ हम बैंक थ्रू हम चेक रे हम कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हम एटा तो आपन के विरोधाभास बहुत विरोध होला किंतु मु से विरोध रे टळिबा लोक न तार कारण मु जन प्रशासक मते जणा अछि केमिति प्रशासन स्तर रे प्रशासनिक स्तर रे ताकू कार्यकारी करा होला द्वितीय कथा कहली जे अध्यापक माने स्टाफ माने एडवांस नहीं कि वर्ष वर्ष सुजुते से रिटायर घर पड़ोले पैसा नहीं कि एडवांस टी बंद कर देली जे एडवांस हो पार ना तृतीय कथा कहली जे मु देखिली जे फाइल कागज पत्र सब उड़े दूचन सेठी माने कागज पत्र रोने से जो अनियमितता को लुचेया पाइस माने कागज पत्र उड़े दूचन तेणु मु ई ऑफिस सेठी आरंभ कली एग्जैक्टली ई ऑफिस ले आ कागज उड़ेबार संभावना नाही से रहिला सब डाटा रहइबो एवं ई ऑफिस तापर द्वितीय कथा जर गोटे फाइल प्रेसिडेंट का अप्रूवल दरकार सी गोटे गाड़ी भड़ा करके गाड़ी धरिक आसबे 5000 खर्च कर कॉलेज रे टंका खर्च कॉलेज रे खर्च कहली ई ऑफिस टी करदेले तमें मत फाइल पठेदेले मुझे सांगे सांगे मो मोबाइल फोन ले मो ई फोन ले मत आईफोन ले मुझे अप्रूव कर दूसरी मोर ऑर्डर जहाँ कथा दे दूसरी कली सेमती मुझे देखिली लाइब्रेरी अध्यापक माने बही सब नहीं वर्ष वर्ष फेर ना रिटायर करगले तेणु से ई लाइब्रेरी सिस्टम अव्यवस्था भितर कॉलेज हाँ एत अव्यवस्था भितर सब थिला तापरे शिक्षक माने कॉलेज को आसु नथुले पाठ पढ़ौ नथुले आसिकी ताकू मध्य व्यवस्थित करने चेष्टा कली जिते कार्य आरंभ कली से मिली करी मत बदनाम करने उद्यम कले अवश्य उद्यम सफल है ना किंतु किसी मात्रा रे मोर सम्मान क्षुण्ण है किंतु शिक्षानुष्ठान एक मंदिर सदृश सर सिटी जदी जेतेबेले गुड़िए पापी गोटे मंदिर भितर बसंती से मंदिर पवित्रता निश्चय नष्ट हुए से पापी मान को कौन करा जीवा दरकार सर आमर शिक्षा व्यवस्था से दायी एवं आमर जो शिक्षा प्रशासन संपूर्ण भाव ताले कोना कोडी सर ये व्यवस्था टी हम सौ सौ हजार हजार लक्ष लक्ष छात्र छात्री जे आम भारतर भविष्य आम माटीर भविष्य राज्यर भविष्य से भविष्य को हम अंधकार को ठेली दौरान से सरकार जो तत्परता प्रकाश करने कथा भावुची से पारना जदि हम ताले खूब भल हम एवं गोटे जगार एक अध्यापक माने 10 वर्ष 20 वर्ष गोटे जगह रहा उचित नुह तांकर बदली हेबा दरकार आवश्यक दूरे है निज अंचल अध्यापक माने से कॉलेज रहा उचित नुह कौन हूँ से रहीकि राजनीतिक छत्र छाया तले राजनीतिक व्यक्ति मान छत्र छाया तले रही से राजनीति कर पाठ पढ़ाऊना माने राजनीतिक हाँ एवं से जिनस चलती मोर दृढ़ मत हूँ जे 5 वर्ष 7 वर्ष से बदली होगा उचित एवं से स्थानीय अध्यापक मैंने से रही किसी कारण ना 5-7 वर्ष बदल कथा जो बदलटी ठीक लागू हम ताहले ये जिनसा हम ना ताले ये सर गोटे कॉलेज रे कथा आपण दायित्व नहीं तो ताले ओडिशा सारा जते कॉलेज प्राय अधिकांश जगह रे सही अवस्था ताले ये निश्चित भाव रे गोटे बहुत बड़ मो मतरे गोटे सेटबैक होउची हां निश्चय निश्चय हम स्टेट पई हम शिक्षा व्यवस्था पई या तुरंत
ମାନେ या ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ନିଶ୍ଚୟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସାର୍ ଅର୍ଥନୈତିକ ଯେଉଁ ଜଟିଳ ତତ୍ତ୍ୱ ଏବଂ ସେ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ଯେଉଁ ନିରସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର କବିତା ଏ ଦୁଇ କବିତା ଆଉ ମୋର ବୃତ୍ତି ହେଲା ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି। ପାର୍ଥକ୍ୟ ଏଇଆ, ମୁଁ ଅଫିସରେ ବସି କେବେ କବିତା ଲେଖେନି କି ଅଫିସରେ ସାହିତ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା କରେ ନାହିଁ। ଏକ କବିତା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଜଣେ ବହୁପ୍ରସୂ କବି ନୁହଁ। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ 10-12ଟି କବିତା ଲେଖିପାରେ, ତାଠୁ ଅଧିକା ନୁହଁ। ଯେତିକି ସମୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳେ। ମୁଁ 40 ବର୍ଷରେ ହୁଏତ 500 କବିତା ଲେଖିଛି। 40 ବର୍ଷରେ 500 ହେଲା। ତେଣୁ 5000 କବିତା ମୁଁ ଲେଖିପାରେ ନାହିଁ। ଏବଂ ତେଣୁ କବିତା ଯେତେବେଳେ ରାତି ଅଧରେ କେତେବେଳେ କବିତା ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଛି, କେତେବେଳେ ବାଟରେ ଯାଉଛି କବିତା ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଛି। ଅଫିସ ଭିତରେ ହୁଏତ କବିତା କେତେବେଳେ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଧରି ରଖେ ନାହିଁ କି ଧରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିନି, ସେ ଆପେ ଆପେ ଆସେ। ସେ ମୁଁ କହେ କବିତା ଆସିଛି ଚାଲି ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖେ ମୁଁ ମୋ କାମ ଭିତରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥାଏ। ମୁଁ ମନ ଭିତରେ ଆସିଛି କେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଧାଡ଼ିଟେ ଆସିଛି, ସେ ଧାଡ଼ିଟା ପୁଣି ଅନ୍ତର୍ହିତ ହେଇଯାଏ। ମନେ ପଡ଼େ ନାହିଁ, ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମନେ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ଅଫିସରେ ଥିଲାବେଳେ ମୁଁ ଅଫିସ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ନିୟୋଜିତ ଥାଏ। ଆମର ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦୁର୍ନାମ ଅଛି ଯେ ଆମର କେତେଜଣ ବରିଷ୍ଠ କବି ସିଏ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଯେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ କବି, ସେମାନେ ଅଫିସରେ ବସି କବିତା ଲେଖନ୍ତି, କାମ କରନ୍ତିନି। ସେ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ମାନସିକତା ଏବଂ ସେ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଦୁର୍ନାମ, ମୁଁ ସେଥିରେ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ତେଣୁ ସାହିତ୍ୟ ଆଉ ବୃତ୍ତି ସେ ଦୁଇଟା ଅଲଗା ଜିନିଷ। ଏଇଟା ମୋର ପ୍ରବୃତ୍ତି, ସେଟା ହେଲା ବୃତ୍ତି। ସାର୍ ଆପଣ ଆମର ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ ସେମାନଙ୍କୁ? ମୋର ବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଜୀବନରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ସାଧୁ ରହନ୍ତୁ ଏବଂ ସେମାନେ କୌଣସି ଦଳ ପ୍ରତି କମିଟମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କର ରହିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ସେମାନେ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି କମିଟେଡ୍ ରୁହନ୍ତୁ, ଆମର ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତି କମିଟେଡ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ଦେଶ ପ୍ରତି କମିଟେଡ୍ ହୁଅନ୍ତୁ। କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ପ୍ରତି କମିଟେଡ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ନା, ରାଜନୈତିକ ବସ୍ ପ୍ରତି କମିଟେଡ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ନା। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସାର୍। ଏବେ ମୁଁ 4-5ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବି, ଆପଣ 1-2ଟି ଶବ୍ଦରେ କହିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କବିତା ଜୀବନ। ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବହି? ଏବେ ବାହାରିଛି ଆଲୋକିତ ସନ୍ନ୍ୟାସ। ଆପଣଙ୍କ ମତରେ ଜିଏସ୍ଟି? ଲୋକଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଟିକସ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଫ୍ରି ସ୍କିମ୍ ଆମର ଅର୍ଥନୀତିର ବିପର୍ଯ୍ୟୟର କାରଣ। ଆପଣଙ୍କ ମତରେ ପ୍ରଶାସନିକ ସେବା ଅଧିକାରୀ? ସ୍ୱଚ୍ଛ, ସରଳ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନୁରକ୍ତ। ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଓ ରାଜନୀତି ଉଭୟ ପରସ୍ପର ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିବା ଉଚିତ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ନମସ୍କାର। ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଜିର ଏଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏପିସୋଡ଼ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ ଏବଂ ଆପଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ନିର୍ଭୀକ ଭାବରେ ଯେଉଁ କଥା ରଖିଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିର ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନିକ ସେବାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ଶୁଣିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ କେମିତି ଭଲ କରିବେ ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲଗିବେ। କାହିଁକି ନା ପ୍ରଶାସନିକ ସେବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରିଫର୍ମ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। କାହିଁକି ଆମ ରାଜ୍ୟ, ଆମ ଦେଶ ଏବଂ ଆମ ମାଟି, ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶରେ ପ୍ରଶାସନିକ ସେବା ରିଫର୍ମର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ସାର୍, ଆମର এই ବ୍ୟୁରୋକାଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ଏ ଗୋଟେ ଭଲ ଉଦ୍ୟମ, ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଅଭିଜ୍ଞତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବା ଆଉ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ, ଇଏ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରୟାସ। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର।